Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, banyak sekali mainan mobil-mobilan. Wih, keren-keren sekali ya. Ayo kita angkut ke mobil truk tronton panjang ya. Wehehe. Lihat teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya. Di sini ada truk oleng. Mantap, kita kumpulkan. Wehehe, di sini ada kereta api Coco Charles teman-teman. Mantul. Widih, lihat teman-teman, ada mobil polisi. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada motor balap. Mantul. Wehehe. Di sini ada mobil truk pasir panjang teman-teman. Mantap, panjang sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ada mobil balap McQueen. Mantul. Wadidaw, di sini ada mobil truk tangki. Mantap. Wow, ada mobil truk pasir teman-teman. Mantul. Wehehe, di sini ada mobil pick up. Mantap, keren sekali ya. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Wih, di sini ada ekskavator beko keruk. Mantul. Wehehe, ada mobil truk pengangkut sampah. Mantap, kita kumpulkan ya. Wehehe, ada mobil truk molen teman-teman. Mantul. Wadidaw, wadidaw, ada mobil box ekspedisi ya. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, di sini ada mobil balap.
Wow, mantap. Wih, hehe, ada mobil school bus. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Di sini ada kereta cepat, teman-teman. Wow, mantap. Wadidaw, ada mobil pemadam kebakaran. Mantap, kita kumpulkan. Wehehe, ada mobil balap, teman-teman. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Di sini ada mobil ambulan. Wih, keren sekali. Wih, lihat. Ada mobil dump truck, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Wih, dilihat teman-teman. Wow, yang ini loader untuk membersihkan salju, teman-teman. Mantul. Wih, hehe, ada kereta Thomas. Wow, kereta Thomas berwarna hijau. Mantap. Wadidaw, yang ini mobil angkot. Mantul, kita kumpulkan. Wehehe, lihat teman-teman, ada ekskavator untuk mencapit kayu. Mantul. Wih, lihat teman-teman. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Di sini ada mobil derek. Mantap. Wow, lihat teman-teman. Wih, ada kereta api klasik. Mantul. Wadidaw, di sini ada ekskavator warna biru. Keren sekali ya. Wih, lihat teman-teman, ada flower crane. Mantap. Wehehe, di sini ada helikopter polisi, teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, ada mobil forklift. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Di sini ada slender. Untuk meratakan jalan ya, kita kumpulkan. Wih, ada kereta Thomas warna biru, teman-teman.
Mantul, kita kumpulkan. Wow, di sini ada bus telolet teman-teman. Mantap. Wehehe, di sini ada mobil towing. Wow, membawa mobil baru teman-teman. Mantul. Wehehe, ada motor polisi nih. Wih, keren sekali ya. Wih, lihat. Di sini ada truk tambang teman-teman. Mantul. Wadidaw, wadidaw. Di sini ada mobil balap. Mantul, kita kumpulkan ya. Wadidaw, di sini ada kapal pesiar teman-teman. Mantap, kita kumpulkan ya. Wadidaw, ada mobil bus tayo teman-teman. Wih, lucu sekali ya. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada pesawat jet tempur. Kendaraan ini untuk perang. Mantap. Wadidaw, ada mobil school bus. Mantul. Wehehe, di sini ada bus telolet teman-teman. Wow, panjang sekali ya. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Ada bajai. Mantap, kita kumpulkan.